ان کیسے حاصل کرنا ہے، یہی جو ہے طریقے ہیں۔ اس کو میرے بھائیوں اگر ہم اپنائیں گے تو الحمدللہ ہمیں امن اور سکون آئے گا اس کائنات کے اندر، اس معاشرے کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اگر ہم کریں گے میرے بھائیوں، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ ہاں، مومنوں کے جو دشمن ہیں، پہلے مومن بنو، اور مومن کا دشمن کافر ہوتا ہے، اور کافروں کو اللہ خود ہٹا دیتے ہیں۔ تم حقیقی مومن بن کے دکھاؤ، پھر اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ اللہ اکیلا جو ہے یہ دشمنوں سے لڑ لے گا، یہ کافروں سے اللہ لڑے گا، نیست و نابود ان کو کر دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں حقیقی مومن بننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ جو شخص اللہ پر توکل کرے گا، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، سورہ زمر آیت نمبر 36۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں تو کس طرح مانگتے ہیں؟ یا بیٹھ کے مسجد میں اللہ ہماری مدد فرما، باہر جا کے جو ہے آپ جو ہے شرک کر رہے ہیں، باہر جا کے آپ بدعت و خرابات کر رہے ہیں، باہر جا کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، باہر جا کے جو ہے زنا کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، چغلی، غیبت، تہمتیں، یہ تمام برائیاں آپ باہر جا کر کے یہاں اللہ سے مدد مانگ رہے اور جو ہے وہاں جا کے اللہ کی نافرمانی کر رہے، تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، مذاق، اللہ کے ساتھ مذاق۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے چاہتے ہیں، یہ منافقوں کی صفت اللہ بتاتے ہیں۔ یہ یہاں پر رہ کر کے اللہ سے مانگ رہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے، باہر جا کے بابا کے دربار پہ بھی اپنے آپ کو جھکا رہے۔ یہ منافقت ہے، یہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے تو جھکتا ہے تو اللہ کے گھر میں جھکتا ہے، اللہ کے آگے، کسی اور کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکاتا، اپنی گردن کٹاتا ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکاتا۔ ہاں، منافق ہوتا ہے، منافق مسلمانوں میں آ کر کے اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتا ہے اور کافروں میں جا کر کے ان کے ساتھ رہتا ہے، یہ منافق ہے۔ اور منافق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر ڈالے جائیں گے۔ یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے منافق، یعنی دو رخا، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جھوٹی زبان سے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ کافر ہوتا ہے، دل کے اندر اس کے کفر بھرا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر ڈالیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے احکام کی جو ہے پابندی کرو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث ہے۔ کیا فرما رہے اللہ کے رسول، تم اللہ کے احکامات کی پابندی کرو۔ کیا ہے اللہ کے احکامات؟ ہاں، سن کے کان ہمارے پک گئے، لیکن ہم کرنے والے نہیں۔ مولوی صاحب آپ بولتے جائیں، بس ہم سنتے جائیں گے، جب آپ کی بیان ختم ہو جائے گا 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، گھر کو چل جائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے احکامات کیا ہے؟ اللہ 5 وقت نماز پڑھو بلا پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھو بلا پڑھتے ہیں، ہم 5 وقت نماز نہیں کرتے۔ رمضان کے روزے رکھنے کا اللہ حکم دیا، ہم روزے میں جو ہے ڈنڈی مارتے ہیں، ہم روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے مار دیا، حج نہیں کرتے، زکات نہیں نکالتے، لوٹ مار کرتے، جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، چغلی کرتے، تہمت لگاتے، زنا کرتے، بدکاری، ڈاکہ ڈالتے، چوری کرتے، ہر قسم کی برائی ہم کر رہے ہیں۔ کہاں اللہ کے احکامات کی ہم پابندی کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری جانوں کی، تمہارے مالوں کی، تمہاری اولاد کی، تمہارے بچوں کی، تمہارے بچیوں کی، تمہارے عورتوں کی، تمہارے بوڑھوں کی، تمہارے خاندان کی، تمہارے مسلمان بستی کی، تمہارے سارے مسلمانوں کی اللہ مدد کرے گا، حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو۔ ارے شبہ
हुकूमत जो है क्या क्या कर रही है, खाली थोड़े दिन हम पुकारते हम मुसलमान, उसके बाद फिर अपनी जगह। अरे उसका इलाज बड़ा आसानी है। आज सारे मुसलमान नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू कर दे, अकेले अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दे, ये गैरुल्लाह को अपने कदमों तले रौंद दो, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है जाहिलियत के तमाम उमूर को मैं अपने पैरों के नीचे रौंद के कुचल के जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया है आज मुसलमान भी शिर्क को अपने पैरों के नीचे रौंदो, बिदात और खराफात को जो है अपनी जिंदगी से निकाल करके फेंक दो कचरे की कुंडी में, तब अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अहकामात के अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करेंगे। तो मेरे भाइयों, अब मकसद में हमें कामयाबी होना है, इस मकसद में कामयाबी होना है कि हमें अमन होना है, अमन कायम होना है इस मुल्क के अंदर, इस बस्ती के अंदर, इस मुल्क के अंदर और सारी दुनिया के अंदर। अगर अमन चाहते हो, ये तुम्हारा मकसद है, कामयाबी होना है, खौफ और हरास से तुम सलामती चाहते हो, डर खौफ अपने अंदर से निकालना चाहते हो, और जो है फिर जो है बुराइयों से अमन और अमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करने से जो है वो हासिल होता है, अल्लाह का तक़वा और नबी की इताअत। ये दो चीजें अगर हमारे अंदर लाएंगे तो मेरे भाइयों अमन भी आएगा, डर खौफ भी चला जाएगा, और कोई आपको डराने वाला नहीं होगा। आपके तरफ आंख उठा करके देखने की जरूरत नहीं कर सकता काफिर, अगर तुम हकीकी मोमिन बनोगे, सहाबा जैसा ईमान अपना पैदा करोगे, अपने अंदर सहाबा जैसा ईमान बनाओगे, तो फिर काफिर तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वतूबू इलल्लाहि जमीअ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, सूरह नूर आयत नंबर 31। ऐ मुसलमानों, तुम सब के सब अल्लाह की जनाब में तौबा करो ताकि तुम नजात पाओ। तौबा करो बोल रहे अल्लाह तबारक व तआला। एक तरीका ये भी है, अमन चाहते हो अपने गुनाहों से तौबा करो। तौबा बोलो तो क्या कल्ले पे जो है 2 हाथा मार लेना तौबा नहीं। तौबा का माना है आप जो गुनाह कर रहे हो उस गुनाह से माफी मांगो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो और तौबा करो, और ये कहो कि अल्लाह मैं आइंदा से ये गुनाह नहीं करूंगा, मैं सारी जिंदगी में फिर इस गुनाह की तरफ नहीं फटकूंगा। दिल और जान से अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो, फिर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और जो है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेंगे, तुम्हारी तौबा को कबूल करेंगे, और तुम्हें जो है ऐसे रास्ते जो है देंगे जिसका तुम जो है ख्याल नहीं कर सकते। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। इसी तरह से वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून, सूरह नूर आयत नंबर 52। जो भी अल्लाह तबारक व तआला की उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, खौफ इलाही रखें और उसके अज़ाबों से डरते रहें, वही नजात पाने वाले हैं। अल्लाह क्या तरीके बता रहे अल्लाह तबारक व तआला। ये कहाँ है हमारे अंदर ये तरीके नहीं है। हमें चाहिए कि इन तरीक़ों को जो है अपनाएं, इन तरीक़ों को अपनाएं जो अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं। इसी तरह से फस्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया आयत नंबर 88 में यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निकल गया था, तो यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से नजात दी, वो यहाँ इस आयत के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं। हमने उसकी पुकार सुन ली जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो है मछली के पेट में से अल्लाह को फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, मैं ही जो है तू पाक है, तेरी जात पाक है, मैं जालिमों में से हूँ, मैं जुल्म करने वालों में से हूँ। जो इसलिए जब ये दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाए उसकी आवाज़ को पुकार को हम सुन लिया और उसे गम से नजात दे दी, और हम ईमान वालों को ऐसा ही बचा लिया करते हैं। हाँ, मछली के पेट के अंदर आदमी है, अब उससे ज्यादा मुसीबत हमारे ऊपर तो नहीं आई ना, उससे ज्यादा। तो अल्लाह तबारक व तआला को पुकारो और अपना ये अकीदा रखो कि अल्लाह तबारक व तआला पूरा कारसाज है, हर कुछ करने वाला अल्लाह है। अल्लाह के जो है अहकामात की पाबंदी हम करते रहेंगे। अल्लाह को पुकारो, अपने गुनाहों से माफी मांगो, तौबा करो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तौबा कबूल करेंगे और तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। इसी तरह से एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, सूरह तलाक़ आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, अल्लाह के लिए जो है अल्लाह उसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है। जो अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करता है, जो अल्लाह से डरने वाला होता है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलों में रास्ता निकालते हैं और उसे ऐसी जगह से रोजी देते हैं जहाँ से उसका गुमान भी नहीं करता।
तो इस तरह से मेरे भाइयों, मुझे और आपको चाहिए कि जो है हम जो है अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात की पाबंदी करेंगे और जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है हम फैसले करेंगे। कुरान और सुन्नत के फैसले को आंखों से लगाकर तस्लीम करेंगे, लेकिन कुरान और सुन्नत का फैसला कुछ और होता है और मेरे मौलवी का फैसला कुछ और होता है। हम कुरान और हदीस को छोड़ देते हैं और मौलवी की बात को ले लेते हैं, हमारे मुफ्ती की बात को ले लेते हैं, हमारे इमाम की बात को ले लेते हैं। इमाम को कुरान पे तरजीह दी जाती है, इमाम को रसूलुल्लाह पे तरजीह दी जाती है, कुरान की आयतों पे तरजीह दी जाती है, इमाम के कौल को और नबी के हदीसों पर तरजीह दी जाती है। तो भला अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी? ये जो है शरीयत में दखल अंदाजी अगर नहीं होती तो कैसे नहीं होती? हकीकत में अगर कुरान के मुताबिक अगर दखल अंदाजी होती है, हम जो है कुरान को मजबूती से थामेंगे, कुरान की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे मेरे भाइयों, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाएंगे। हम जो है हमारी हिफाजत होगी, हमारी जानें बचेंगी, हमारे माल बचेंगे, हमारी जायदाद बचेंगी, हमारे माँ बहनों की इज्जत बचेगी। हम सब जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, अमन और सुकून हमें अता होगा और चैन अता होगा और जो है हर किस्म के डर खौफ से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको जो है अमन और शांति हमारे अंदर पैदा फरमा। इस कायनात के अंदर अल्लाह मुसलमानों को, इस उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह अमन अता फरमा, चैन सुकून और शांति अता फरमा। इस कायनात के अंदर अल्लाह तेरे इस ज़मीन के ऊपर तेरे कानून को नाफिज करने वालों की मदद फरमा। अल्लाह जो कानून को नाफिज नहीं करते अल्लाह उनको हिदायत दे या फिर उनको हलाक कर दे। अल्लाह तेरे कानून पे जो है तेरे कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमा, कुरान और सुन्नत पे जो है ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरे अहकामात की जो है पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा, तेरे नबी की जो है इताअत करने वाले हमें बना दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी कोताहियों को लज़िशों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी जानों की मालों की इज़्ज़त की आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।